अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। इस वक्त अगर आप बरतानवी लीडरशिप के बयानात देखें तो ऐसा लगता है कि सब के सब एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। बरतानवी अवाम को डराया जा रहा है, खौफ दिलाया जा रहा है कि किसी भी वक्त रूस बरतानिया पे हमला कर सकता है। और रूस का अगर आप जवाब देखें तो वो कहते हैं ये सब बकवास है, ये नॉनसेंस है, रूस बिल्कुल भी बरतानिया क्या यूरोप पे हमला करने नहीं जा रहा है। अब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ, बयानात कहाँ से आए, किसकी तरफ से आए और आखिर इस वक्त ये बयानात क्यों दिए जा रहे हैं। बरतानवी अफवाज के टॉप जनरल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन। अब उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया अपने बेटों और बेटियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस ने ये भी कहा मजीद कि बरतानवी सरजमीन पर रूस के साथ बराह रास्त जंग के इम्कानात ज़ीरो नहीं हैं। द चांसेस ऑफ अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद रशियन फोर्सेज ऑन यूके सोइल आर नॉट ज़ीरो। अब ये खौफ है या कुछ और, आज ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में खिताब हुआ था ये बरतानवी जनरल का, और उन्होंने ये भी माना कि रूस इस वक्त एक रिमोट जंग जो है वो बरतानिया के साथ कर सकता है। उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि बराह रास्त जो जंग है उसके इम्कानात ज़ीरो हैं। सो ये उन्होंने बयान दिया। फिर बात यहीं तक नहीं रुकी। इस वक्त आप देखें तो जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसके बयानात इसी से मिलते जुलते हैं। MI6 की जो इनकी नई हेड आई हैं खातून, और ये यूके की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि MI6 की कोई खातून हेड जो है वो आई हैं, ब्लेज मेट्रेवेली उनका नाम है। अब उन्होंने एक रिसेंटली खिताब किया। अब उसमें उन्होंने क्या बात की कि जी बरतानिया की सिक्योरिटी सूरत हाल को अगर आप देखें तो मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में जो मसाइल उठ रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मैं पूरी तवज्जो जो है ना वो पुतिन के रशिया की तरफ रखूँगी, क्योंकि इस वक्त यही एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से हमें ख़तरा है। और ये कहा कि एक ऐसा रूस हमारे सामने है, हमारे मद्दे मुकाबिल है, जिसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और किसी भी तरीके से बरतानिया के हक़ में या पूरे यूरोप के हक़ में नहीं है। नेटो को बाकायदा तौर पे हरास किया जा रहा है। सो उनका जो बयान है वो देख के भी आपको यही समझ में आता है कि ये सोच अब बरतानिया की हर तरफ टॉप लीडरशिप के अंदर पाई जा रही है। अच्छा, MI6 की जो चीफ़ हैं फिर उन्होंने आगे यूक्रेन की सूरत हाल पे भी बात की और कहा कि जी लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और ये तादाद हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये पुतिन की एक मसख शुदा हिस्ट्री की जो सोच है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, उसको तूल दिया जा रहा है और उसकी जो भारी कीमत है वो उनकी अपनी आवाम को अदा करना पड़ रही है। कुछ रोज़ पहले बर्लिन में एक समिट हुई थी जिसमें बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर भी मौजूद थे। अगर वहाँ पे आप उनके बयानात को देखें तो वो भी इसी तरीके से हैं। अब यूक्रेन को लेके नेटो का यूक्रेन हिस्सा बनता है या नहीं बनता, और अमेरिका इससे ऑलरेडी हम जानते हैं कि पीछे हट चुका है, और रूस का मौक़िफ़ के वो कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने नहीं देगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका उस मौक़िफ़ के साथ है, और यूक्रेन के मामले में भी अब अमेरिका इतना सीरियस नहीं है या इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। कीयर स्टारमर ने बर्लिन समिट के अंदर ये कहा कि नेटो की तर्ज की सिक्योरिटी गारंटीज़ यूक्रेन को मिलनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप वाकई वो सिक्योरिटी गारंटीज़ दे रहे हैं तो इससे मुराद है कि ये जंग जारी रहेगी। अब यूक्रेन के दिफा के लिए यूरोपीय ममालिक की अफवाज, चाहे फ्रांसीसी हैं, बरतानवी हैं या किसी और यूरोपीय मुल्क की अफवाज जाती हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाएगा? ऑब्वियसली रूस खुश नहीं होगा, रूस इसको अपने लिए ख़तरा समझेगा अगर यूक्रेन के दिफा के लिए आते हैं। और फिर ऑब्वियसली ये आर्जी जंगबंदी का जिक्र किया गया था बर्लिन समिट में, और रूस ने इसका जवाब भी इसी तरीके से दिया कि ये आर्जी जंगबंदी इसलिए यूरोप चाहता है कि वो अपनी फ़ौजों को वहाँ पे भेजे और एक टाइम गेन किया जाए कि यूक्रेन की वो मिलिट्री, वो फ़ौज जो बिल्कुल अब ख़त्म होने के करीब है, ज़ीरो हो चुकी है, उसको दोबारा से मजबूत और मरबूत किया जाए और फिर रूस के साथ जंग जो है वो जारी रहे। अब ये इनके चीफ हों डिफेंस के, इनकी MI6 की हेड हों या इनके अपने वज़ीर आज़म हों, इनके बयानात अब ऐसा ज़ाहिर करते हैं
کہ یہ اپنی عوام کے اندر اس وقت یہ خوف ڈالنا چاہتے ہیں کہ روس کسی بھی وقت حملہ کر دے گا، قربانی کے لیے آپ تیار رہیں۔ اب یہ وہی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر ہیں کہ جس کے ٹائم پہ یو کے کی اکانومی بالکل کولیپس کر چکی ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملینئرز بھاگ چکے ہیں یو کے، کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے، ٹیکسز کے حوالے سے جو سختی کی گئی ہے، جو مسلسل پالیسیاں تبدیل کی جا رہی ہیں، وہ ان کی عوام کے حق میں کہیں سے بھی نہیں ہیں۔ اب اسی عوام کو آپ یہ خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ روس حملہ کر دے گا، تیار رہیے، اور قربانی بھی دینی پڑے تو قربانی دیجیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہ اپنی ڈیفنس ضروریات کے لیے جو بھی جہاں سے بھی اس اکانومی کے اندر رہتے ہوئے پیسہ نکالیں گے وہ عوام کی جیبوں سے نکلے گا۔ تو عوام سے آپ اس وقت یہ قربانی مانگتے ہیں کہ وہ ٹیکسز کی مد میں آپ کو پیسے دیتے چلے جائیں اور آپ جو ہیں وہ ہتھیار خریدتے چلے جائیں، کیونکہ امریکہ اب آپ کے ساتھ ہے نہیں، امریکہ آلریڈی آپ سے ہاتھ کھینچ چکا ہے، امریکہ آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آپ اپنی دفاعی ضروریات کا بوجھ اب خود اٹھائیں گے، یو ایس اب آپ کو ملیٹریلی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ سو یہ ایک جنگ کو ایک طریقے سے جو روس نے کہا، آئی تھنک صحیح کہا، کہ ایک ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوٹن نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا اور کہا کہ جناب یہ بالکل ہی فضول بات ہے، جان بوجھ کے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی ہے کہ یورپی عوام کو روس کے خلاف ایک تصادم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سراسر فضول ہے اور یہ جان بوجھ کے ان کی اپنی حکومتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اب آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ تو صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو بہت سارے عوامل ہیں، یا اس کو ایز این ایکسکیوز جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کا آپ کو یو ایس کہہ چکا ہے، آپ کی اپنی اکانومیز کولیپس ہو رہی ہیں، اپنی عوام سے آپ پیسہ زیادہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب تک جنگ کا خوف، جنگ سے بہتر خوف کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خوف ہے جو اپنی عوام کو دلائیں گے اور پھر ان سے پیسہ بٹوریں گے۔ برطانیہ اس وقت آئی تھنک یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کی اب جو میجر پلیئرز ہیں نا دنیا میں، یا پورا یورپ شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کی اب جگہ وہ نہیں رہی ہے، وہ اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، امریکہ کی سرپرستی، امریکہ کی مدد سے برطانیہ نے پوری دنیا پہ راج کرنے کی کوشش کی، امریکہ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائی۔ اب امریکہ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے اور برطانیہ، پورا یورپ یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو 3 میجر عالمی پلیئرز ہیں اس میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس میں صرف 3 ممالک کون سے ہیں؟ امریکہ، روس اور چائنا۔ اور یہ جو شفٹ ہوتا ہوا گلوبل آرڈر ہے، اس کے اندر یورپ یا برطانیہ کہیں پہ فٹ نہیں ہو رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک یہ چیز جو ہے یہ ان ممالک کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی اکانومیز کی طرف توجہ کریں اور اپنے عوام سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو پورے کریں، ایک نئی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اسلحہ خریدنے کی، اسلحہ بنانے کی، اور برطانیہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بننا چاہتا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ اب آپ اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ تمام کے تمام یورپی ممالک انکلوڈنگ برطانیہ اس ریس میں جو اس وقت آپ کو میجر عالمی پلیئرز کی نظر آتی ہے، وہ اس ریس میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں، انفیکٹ کہیں دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.